আজি আমার UPPL দলত আমার পার্টির আদর্শ নীতি আর শান্তির যেটু হেৰি চলি আছে বতহা আমার যে শান্তিদূত প্রমোদ বড়ো সারে তার নেতৃত্বটো চাই পেলাই আজি আমার 1 পৰা 5 নম্বৰ ওয়ার্ডলৈকে 5টা ওয়ার্ডত দেবরগাঁও আর বনরগাঁও সমষ্টির 315 জন আজি আমার UPPL পার্টিত যোগদান করিলে। আর এই যোগদান সভাত আমার লগত আছিল আমার চিফ কনভেনর রুদিত দৈমারি স্যার। আর এই যোগদানত সবকে বেশি যোগদান থাকিল আমার SC সেল OBC সেলের নেতৃত্ব। তেমতে আমাক বহু সহযোগিতা করিলে এই যোগদানত। আজি যোগদানৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে যে আমি কোকৰাঝাৰ টাউনত কেনেকা কাম কৰি আছো বা শান্তিৰ কাৰণে মানুহে আমাৰ ওচৰত আহি আছে। আজি 2 দিন আগতে মই এটা কথা শুনিছিলোঁ যে কোনোবা জেগাত এটা জইনিং হৈছিল 80 জন না 70 জন, এইটোও ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু আমি একজেক্ট ফিগাৰ দি আছো 315 জন আজি আমার ইয়াত জয়েন কৰি আছে। আর এদিনে তেমতে কৈছিল যে 80 জন জয়েন করাই বলে কাম্পা স্যার ভরত শর্মা সব শেষ হয়ে গেল, UPPL শেষ হয়ে গেল। তেতিয়াহ'লে আজি আমার 315 জন হল, তার মানে কোকৰাঝাৰ টাউনত BPF শেষ হয়ে গেল। আমি 4টা সিটে জিতি আছো। আজি दिनै जोंनि दोलोनि जे प्रमोद बर' सार दैदेननाय राजनीतिक दल UPPL दल, बे दोलोनि नीति आदर्श ओमफ्राय समस्त बिटिआर ओनसोलाव 35 लक्ष जि जनसाधारण दं, ओमफ्राय 26टा जाति जनगोष्ठीनि जि गासैबो ओनसोलाव गासैबो बिथिंथिं शिक्षा दीक्षानि खेत्रथिं होन, स्पर्ट्सनि खेत्रआव होन, गासैबो बिथिंथिं आरो जोंनि ओनसोलाव जि उन्नयन जाबाय, बे उन्नयन ओमफ्राय जोंनि दलनि नीति आदर्शखौ नुनानै दिनै जोंनि क'क्राझार टाउननि 1निफ्राय 5सिम जि वार्ड दङ क'क्राझार टाउनाव, बे वार्डनिफ्राय टोटेल 315 जन 315 क'क्राझार टाउननिफ्राय जयनिं जाफैदों। दिनै जयनिं जानायफ्रा मा बबे दोलोनिफ्राय फैदों? बे दोलोआ जाहैबाय नोङो सोरबा BJP निफ्राय दङ, सोरबा BPF निफ्राय दङ, सोरबा कंग्रेसनिफ्राय दं। गासैबो बिदिनो नोंथांमोनाथ' नुबोगासिनो दं जे समस्त समष्टिनिफ्राय जोंनि बेल' नङा, जेनेबा क'क्राझार टाउनल' नङा, गासैबो समष्टिफ्राव जेनेबा बिदिनो जोंनि UPPL दोलोनि जि फैबाय थानाय बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जोंनि दोलोआनो देरहाखागोन 100%। ओमफ्राय सरकाराबो जोंनियानो दाखागोन, प्रमोद बर' सारानो चिफ जागोन। बेफोरखौ नुनानै ओमफ्राय जोंनि नैबे दोलोनि नीति आदर्शखौ नुनानै दिनै लोब लोब जयनिं जाबोगासिनो दं। नोंथांमोना नुदों BPF निफ्राय दा जायफोर जोंनि दोलोआव बिजाथि मोनदों, जेनेबा खाम्फा सार, चन्दन सार, बिथांमोनाबो जोंनि दोलोनि खामानि मावनाय, जोंनि नीति आदर्श आरो डेभेलपमेन्टखौ नुनानै बिथांमोनाबो जोंनि दोलोआव जयनिं जाफैदों आरो बिजाथि मोनदों। 100% दा जाबायदि नुदों दिनैनि जयनिंखौ नायदो नोङो, आरो आवगायावबो बिदिनो मेरला जयनिं जाबोबाय। आरो जोंनि दोलोनि जि शक्तिशाली जि बोलो लानानै जोंनि कर्मीफ्रा खामानि मावगासिनो दं, बेफोरखौ नायोबा जोंनि दोलोआ 100% देबरगाव समष्टियाव देरहागोन।